प्रिय श्रोता बंधु भक्ति मार्ग तरफ आपण मानक मोर स्वागत। पवित्र पुण्य मास कार्तिक सही पुण्य मासरे आपण श्रवण करुछन्ते सही पुण्य पुराण कार्तिक महात्म्य। आपण माने पूर्व अध्याय रे श्रवण करिथिले जलंधर माया रूप धारण करी जाइछि माता पार्वती निकटकू तांकर सतीत्व नष्ट पाई, किंतु से माता पार्वती रूप से भाव विहल होई अचेतन होई पड़ी। माता छद्मवेशी बोली जानी सेठारु चली जाइछन्ति। प्रभु विष्णु को स्मरण करिछन्ति, से आसी तांकु सांत्वना देइछन्ति। ए पर्यंत आपण माने श्रवण करिथिले। आसंतु आगकु जिबा आउ कोन हेउछि संपूर्ण रूपे श्रवण करिबा। शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। त्रयोदश अध्याय। विष्णु जलंधर गत्वा तदैत्य कूटभेदग्नं पतिव्रतस्य भङ्गिय बृन्दजस्य कुरन्नितः। शृण राजन मनुवंशी विष्णु जय शिव पुरुषि प्रवेश जलंधरपुरे माया रचिले तार ठारे से माया देवे अगोचर। शुण कहिबा नृपवर सुजन जनकर हिते विचार करी पंचभूते। वैष्णवी माया रे अच्युत मोहिले वृंदावती चित। से जलंधर राजा रानी स्वामी से नेहे मने गुणी। पति भावरे मन देई रात्रे पलंके थिले सोई। एमंते निशी अर्धमान निद्रारे देखई स्वपन। से निज पति जलंधर अंगे तैल जर जर वस्त्र विहीने मुक्त केश। कंठरे माल रंग पुष्प आरोही महिष वाहन। दक्षिण दिगकु गमन हस्तरे छिन्न मुंडछि। ए स्वप्न देखिला मृगाक्षी तक्षणे निद्रा भंग होई। उठी बसिला महादेई संभ्रमे पशिला शकुन। बहुछि दक्षिण पवन डाहाण नेत्र करे नृत्य। दूरे शुभिला निर्घात उलुका पक्षी उड़ी आसी डाकिला गृह परे बसी। पुरु बाहर शिवराबा शब्द शुणी श्वन धावे। एमंत उपद्रव्य ध्वनि शुणन्ते असुर कामिनी। भाळई मनार विषादे आवरण लभई दिजे। बसी रजनी कुहाइला प्रभाते शुभ न देखिला। मंदिर बाहर होइला देखिला पूर्व दिनकर। उदय काले श्वेतवर्ण मंडल दिशे छिन्न छिन्न। पारुषे तारा गण दिशे शोणित धारा शून्य खसे। दिग दिशन्ति धूममये ता देखि वृन्दावती काये। भये कंपई थरहर लोचनु बहे अश्रुधार। पुणी मिलिला पुरे आसी क्षण मात्रक स्थिरे बसी। स्वामी भावरे देई चित्त आकुले तार पंचभूत।
ମନରେ କରଇ ବିଚାର ବାଳ ସ୍ୱରୂପୀ ଜୀବେଶ୍ୱର ଜୀବ ସଂହାରେ ଯୋଗ ବଳେ ଧରଣୀ ଧ୍ୱଂସେ ଅନ୍ତରାଳେ ଯେଣୁ କାଳ ଜ୍ଞାନ ତାର ଜୀବ ଉପରେ ଜୀବେଶ୍ୱର ତାର ସଙ୍ଗତେ ମୋର ପତି ନ ଜାଣି କଲା ଯେ ଅପ୍ରୀତି ଏକାହୁଁ ଜିଣିବେ ତାହାଙ୍କୁ ଏକଥା ନ ଆସେ ମନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇବ ଆପେ ନାଶ ଏକଥା ହେଉଅଛି ଦୃଶ୍ୟ କେମନ୍ତେ ପାଇବି ବାରତା ଏତେ ବିଚାରି ମନେ ଚିନ୍ତା ପୁଣି ଉଠିଲା ଧାତିକାରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇ ପୁରେ ପୁରେ କାହିଁ ନ ରହେ ତାର ମନ ତେଜିଲା ସନ ବସନ ବେଗେ ସାରିଲା ନିତ୍ୟ କର୍ମ କ୍ଷଣ କ୍ଷଣ କେ ମତି ଭ୍ରମ ଏକ ବସନ ଅଛି ପିନ୍ଧି ଲୋଟଣି ଛନ୍ଦେ ବେଶ ବାନ୍ଧି ସଙ୍ଗତେ ଘେନି ଘେନି ସଖୀ ପୁରୁ ବାହାର ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ ଗୋଷ୍ଠେ ହେଲା ପରବେଶ ତହିଁ ନ ଦେଖି ସୁଖଲେଶ ବେଗେ ବାହାର ହେଲା ତହୁଁ ତ୍ରିପୁଣ୍ଡ ଗଳୁ ଅଛି ତହୁଁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ଉଠି ଦିଗମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଦୃଷ୍ଟି ପତି ଆଗମ ଅନୁସରି ଚିତ୍ତନ ପାରେ ସ୍ଥିର କରି ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରମାଦ ବୋଲି ଭାଳି ଜଗତ ମଣୁ ଅଛି ଶଳି ସଖୀଙ୍କ ବଚନ ନ ଶୁଣେ ବିଚ୍ଛେଦେ ଭ୍ରମେଣେ ତେଣେ ନଗୃ ବାହାର ହୋଇ ସତୀ ଗ୍ରାମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱରୂପ ମନେ ଚିନ୍ତି ବସିଲା ଯାଇ ବନ ଘରେ ଉଠିଲା ପର୍ବତ ଉପରେ ଆପେ ଆପଣା କର୍ମ ନିନ୍ଦି ଦଶ ଦିଗକୁ ଚାହିଁ କାନ୍ଦି ସଖୀ ସଖୀଙ୍କୁ ଭୁଜ ଧରି ଆକୁଳେ ପର୍ବତ ତୁରି ବନେ ବୁଲଇ ଦୁଃଖେ ପଡ଼ି ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରେ ବୁଦ୍ଧି ହୁଡ଼ି ସ୍ୱାମୀ ବିଚ୍ଛେଦ ଦୁଃଖ ମନେ ଖୋଜି ବୁଲାଇ ଘର ବନେ ବେନି ସଜନି ଛାନ୍ତି ମେଳେ ହେମନ୍ତ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ବଳେ ଘୋର ଦାନବ ବେନି ବେଗେ ମିଳିଲେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ଆଗେ ସିଂହର ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କ ମୁଖ ବିକଟ ଦନ୍ତ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଖ ଉତ୍ସର୍ଗ କଣ୍ଠ ହୃଷ୍ଟନୁ ପର୍ବତ ପ୍ରାୟ ଦିଶେ ତନୁ ମୁକୁଳା କେଶ ଉଚ୍ଚ ଆଖି ଯୁବତୀ ଭୟ କଲେ ଦେଖି ଅସୁରେ ଘର ନାଦ କରି କରେ କଟକ ବୃକ୍ଷ ଧରି ପାଟି ବିସ୍ତାରି ଧାଇଁଛନ୍ତି ତା ଦେଖି ଭୟେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ବେନି ସଜାନି ଘେନି ସଙ୍ଗେ ପଳାଇ ମନର ଆତଙ୍ଗେ କେତେକ ଦୂର ଏକ ଋଷି ଯୋଗ ଧ୍ୟାନରେ ଶାନ୍ତି ବସି ଅପୂର୍ବ ରୂପ ଦିବ୍ୟ ଶୋଭା ନଳ ପ୍ରାୟ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଭା କନେ କୁଣ୍ଡଳ ଶିରେ ଜଟା ପିନ୍ଧିଛି ତମ୍ବାର କାଛଟା ସର୍ବାଙ୍ଗେ ଭସ୍ମ ବିଲେପନ ମଉନେ ନିଶ୍ଚଳ ଆସନ ବେନି ନୟନ ବୁଝି ବସି ମନକୁ ବ୍ରହ୍ମରେ ନିବେଶି ଏମନ୍ତେ ଅତି ଆଗେ ଦେଖି ବୃନ୍ଦା ସହିତେ ତିନି ସଖୀ ଶରଣ ଗଲେ ତାଙ୍କ ପାଶେ ଅସୁର ଦେଖିଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ଆତଙ୍କେ ଡାକନ୍ତି ତରୁଣୀ ମୁନି ଚାହିଁଲେ ତା ଶୁଣି ହସ୍ତ ଉଞ୍ଚାଇ ହୁଁ କରି ଅସୁର ପଳାଇଲେ ଡରି ଦେଖି ଆନନ୍ଦ ବୃନ୍ଦା ହୃଦେ ପ୍ରମାଣ କଲା ମୁନି ପାଦେ କର ଯୁଗଳ ଶିରେ ଦେଇ ବୋଇଲା ଶୁଣି ମା ଗୋସାଇଁ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରସାଦେ ଆମ୍ଭେ ପ୍ରାଣେ ରକ୍ଷା ପାଇଲୁ ତିନି ଜଣେ ଏବେ ମୁଁ ପୁଛ ଇଏ ମନ୍ତ ତୁମ୍ଭେ ସର୍ବଜ୍ଞ ତପବନ୍ତ ତୃତୀୟ କାଳ କଥା ଜାଣ ମୋର ବଚନ ଏବେ ଶୁଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନାମ ଜଳନ୍ଧର ଈଶ୍ୱର ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାସେ ଯୁଦ୍ଧ କଲା କେହି କାହାକୁ ନ ଜିଣିଲା ଆଜି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଶୟନ ମୋର ସ୍ୱାମୀର କୁଶକୁନ
तेणु मो मने गुरु चिंता बबुला गई विष पिता ए बड़ भाग्य मोर जस पाइबी स्वामीर संदेश भले कि अछि मोर पति विचारिक महाज्योति बृंदार ए वचन शुणी से मुनि हृदय पद्मे गुणी निश्वास छाड़ी ऊर्ध देशे चाहिला उत्तर आकाशे एही समय शून्य मार्गे बानर बेनी गोटी बेगे गिरी कांदर प्राय दिशी पवन बेगे खसी आसी ताहांक करे मृत्यु पिंड रोदन करी गंडी मुंड दुहे अचंती ताहा धरी बेगे भूमि रे अवतरी मुनिंक आगे ताहा थोई से गले अंतर ध्यान होई से मृत सब बेनी खंड बृंदा चिन्हिला स्वामी मुंड प्रत्यक्ष जलंधर अंग रक्ते दिशु अछि रंग से जे पूर्वे आभरण काये सर्वसंकुन तारकाये वस्त्र सहिते अस्त्र धनु बाणे विच्छिन्न होए तनु भूमि रे पड़ी अछि लोळ सागर सुत महाबळ ए मन्ते देखी वृंदावती स्वामी निधने महासती कांदई धरणी रे पड़ी हृदय बेनी करताड़ी पुणी साउटी स्वामी शिर निरीक्षी करे हाहाकार ताबेनी सखी छंती धरी विकले कांदई सुंदरी सुमरी स्वामी गुणमान बोलई धिक मो जीवन भोनाथ मोर प्राणनाथ रिपु मर्दन तोर विधाता बड़े वीर तुई जिणिलु चतुर्दशमयी अईरी बड़ धूम केतु ते देले अपमृत्यु एते अवस्था तोर चाही मो प्राण अछि किं पारही तुझे न देखु मोर दुख जियन्ते देलु केते सुख से ऋण सुझिबी के मन्ते भोनाथ घेनी जाओ मोते तोर जीवन अछि जाही मो प्राण बेगे पशुताही मोर शरीरे तोर पिंडे दहन हेउ अग्निकुंडे एकथा करी बई बेगे बुद्धि तो दिशु थाई आगे तू नाथ राजा राजेश्वर तोर बांधव चक्रधर इंद्रादि दश दिगपाले सुर सुर नर मेले सर्वे तोर बशवर्ती एबे पाइलु एते शास्ति। बंधु माने आजी पाई एतिकी पुणी साक्षात हेबो आगामी अध्याय रे। भीमस्यापि रणुभंग मुनिरपि मति भ्रम यदि शुद्धमशुद्ध वा मम दोष न विद्यते मम दोष न विद्यते मम दोष न विद्यते।